तो पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे देखिथिले कि बंकु और पिंकू किपरि असुविधार सामना करथिले। तांका निज आत्मविश्वास जोगु से तांका लक्ष्य स्थल रे किपरि पहुंचथिले। एबे आमे से कहानी रे आगकु बढ़िबा। तमे माने सब रेडी अछ त? बंकु घर को फेरिबा पारे सब दिन भली स्कूल जीवा आसबा कला। बंकुरा स्कूल जमार भी मन लगुनथिला। से सब बेले पिंकू कथा मन पकाउथिला। सेतिपई से स्कूल छुट्टी हेबा पूर्व घर को पळे आसुथिला। आउ पिंकू कथा भाबी से सब बेले मन दुख रे बसुथिला। अरे पिंकू भाई तमे तो आसीबो बोली कहिथिला, हेले एते दिन हेला तमे कुआडे गलो? आउ बंकू ता पर दिन घरे कहा को किछ न जणाई पिंकू को खोजिया पाई बाहरी चली गला। चली चली एबे टिके गोड़ को विश्राम मिलिला। सेपटे किए जड़े कांदुची कोन हेची तारो जाई देखिबा को पड़िबो। पिंकू भाई, बांकू भाई, अरे बंकू भाई मो घर जंगल भितरे गोटे गछ ऊपर थिला। अरे भाई रे भारी जोरे भोक कलाई, घर को जाई कौन गोटे खाइबा। कौन खाइबी आज कौन खाइबी? कदली खाइबी। पेट फुल एबे जाई विश्राम करवा घर भीतर। तमको तुम घर छाड़ी आसला पर देखला बेले को मो घर अरे मो घर एटू कुआडे गला? अरे मो घर एटू किए काटिला? मो घर कुआडे गला? मु एबे कोउठी रहिबी? आ तापरे मो सांग जीतू आसिला आ कहला कि केमिति गोटे राक्षस आसी मो घर को काटी नै गला। मोर केते बेल मने पड़ुछ बंकू भाई। अरे 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 बॉस एटू केतबेले बारिबा? बहुत लेट हे गलानी। अरे आ गोटे गछ काटी दे ताकू नै गिरी जिबा। अरे पिंकू भाई ये होती से गछ कटली।
ଆଉ ତାପରେ ବଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ଥିର କଲେ କେମିତି ସେ ଗଛ କଟାଳିକୁ ପାନେ ଦେବେ। ଆରେ ବଙ୍କୁ ଭାଇ କାଟ 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 ଆସିଲା ଆସିଲା ଆସିଲା। ବଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ମିଶିକି ତା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କରି ଫୋନରେ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଦେଲେ। ଆବାରେ ଗଛ କାଟିବୁ ନା, ଚାଲ ଆଜି ତତେ ହାଜତରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଗଛ କଟାଯାଏ। ଯାଅ ଏଥରକ ନାମ ନିଅ ଆଉ ଭଲକିରି ଗଛ କାଟୁଥାଅ। ବାଏ ବାଏ ବच्ଚୋ। ବାଏ ବାଏ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ। ଆଉ ତାପରେ ପିଙ୍କୁ ବଙ୍କୁ ସାଥିରେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଦୁହେଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ବି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ସେୟାର କର।